ब्रह्म महिमालिक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणं। बाबा ओ शिष्य निरंजन स्नान शौच होई प्राची दिगरे रजनीर शेष मुहूर्त सौरमंडलर नवग्रह मध्यरु शुक्र ग्रह कुआतारा रूपरे पृथिवीवासी को जणाई दिए रात्रिर शेष मुहूर्त आसीगला। उत्तर आकाशरे ध्रुव तारा को केंद्रीभूत करी सप्तर्षि मंडल उत्तर आकाशर दिग्बलय अधा लुचा और अधा दृश्य हिसाब से थाए। आकाशरे छायापथ धीरे धीरे लिभि लिभि आसुथाए। यही समय रे कोकिल रामपक्षी और कुंभाटुआ डाक छाड़िलेनि। जेपरी सेमाने पाखरे कल चालित घंटा रखिछंती सेही भली सर्वदा निर्दिष्ट टाइम रे प्रभु वंदना गाउछंती। शिष्य निरंजन तरतर होई प्रभात अवकाश बाबांक संगरे गाई अमणिया प्रस्तुत कले। अमणिया अर्थ बाल्य लीला। नारायणक चलंती प्रतिमा छोट बालक बालिका को दियाजिब अमणिया। ग्रामरू किछि व्यक्ति चूड़ा गुड़ नड़िया कदली छेना क्षीर दही एही 7 गोटी द्रव्य एकत्र कले। जेपरी बिंदु बिंदु जल एकत्र होई सागर सृष्टि हुए सेहीपरि समस्तंक द्रव्यमान एकत्र होइलारु बहुत गुड़ाए होइगला। नूतन गृहर मालिक स्नान करी आसीथांती। निरंजन हांडी रे अमहणिया जोगाड़ करी प्रभु को अर्पण कले। बाबा जगत मंगल निमंते डाक देले। शंख घंट वादन रे से स्थान मुखरित होई उठिला। आउ जहा चूड़ा आदि रहिला ताकू गोटाए बड़ पात्र रे एकाठी करी अमहणिया हांडी को मिसाई समस्त को बांटी देले। पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत आनंद रे प्रसाद पाइले। ग्रामर समस्त नर नारी सेठारे उपस्थित थिले। अमहणिया काम सरिला। बाबा ठंडा पानी आनिले ओ पत्र ठोली मारी पानी पीले। से समय को रात्रि पाही जाई थाए। गृहपालित पशुपक्षी माने गृहरु बाहरी चरिबा को गले। निकटस्थ पानी नाଳରେ बहु गुड़िए बतक पोकजोक खाउथांती। बाबा बसिले ओ बतक को देखि पचारिले, ये बतक किए पालिछंती? भल सुंदर दिसुचंती। तांको चिक्कण पक्षी गुड़िकरे पानी लागू नहीं। ग्रामवासी मध्यरु जणे कहिले, सेही पाख घर महाजन घर। से निजे मांस खाइबा सकाशे पालिछंती। बाबा कहले, बतक पालिछंती पुणी मारी दौचंती? यह तो महापाप। ग्रामवासी कहले, तहिरे पाप कौन आज्ञा? खाइबा सकाशे पालिछंती, खाइबे नहीं तो कौन करिवे? तांकर अभाव कौन अछि जे बिक्री करदेबे? काई तांकर तो किछि हेउ नहीं। बाबा कहले, पूर्वरु मु एई महिमा वास्तुशास्त्रर 8म अध्याय कहिथिली अंडा खाइबा विषय रे। 100 गोटी अंडा गांधारी पूर्वजन्म रे भांगी देइथिबारु पक्षी माने किपरि अभिशाप देले ओ गांधारी जीवित थाई मध्य
ତାଙ୍କର 100 ପୁଅ ମରିଗଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ, 100 ପୁଅ କ'ଣ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଥିଲେ? ସେଇ 100 ପୁଅ କ'ଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନୁହେଁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ସେ ତ ପାପ କରିନଥିବେ। ସେ କି ପାପ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 100 ପୁଅ ମରିଗଲେ? ସେ ତ ରଜା, ସେ ତ ପାପ କରିନଥିବେ। ବାବା କହିଲେ, ପାପର ଫଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳେ ନାହିଁ। ବହୁ ଫଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳ ରୂପରେ ମିଳେ। ଏହା ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହ। ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଯିଏ ପାପ କରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ବୋଲି। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ, ହଁ ତାହା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ। ସେ ଏ ଗାଁକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣି ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଅଧର୍ମ କାମକୁ ସର୍ବଦା ଭୟ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଓଷାବାର କରନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ଓଷା ନାହିଁ ଯେ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାର ଯଦି କିଏ ବେମାରୀ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ଶୁଣିବ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଓ ତା'ର ସେବା କରିବ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। କାହାର ଯଦି ବୋହୂ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଥିବ, ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କରାଇଦିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, କଣ୍ଢେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଡାକ, ସେ ଆସିଲେ ସହଜ ପ୍ରସବ କରାଇଦେବ। ଏପରି ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସା। କଣ୍ଢେଇ ପରି କିଏ ହେବ? ସତରେ ତା'ର ମା ତା ନାମ ଦେଇଥିଲେ କଣ୍ଢେଇ। ତା'ର ଚାହାଣୀ କଣ୍ଢେଇ ପରି, ତା ଚାଲି କଣ୍ଢେଇ ପରି, କଥାରେ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ପୂରିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ। ଯଦି କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିଲା ତାଙ୍କ ବୋହୂର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ବାକ୍ସ ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସିଏ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ତ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି। ଏପରିକି ବହୁ ଗରିବ ଘର ପାଖରୁ ପ୍ରସବ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଉପବାସରେ ଆସିଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ସେ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ତହିଁରେ ଖୁସି ରହନ୍ତି। ଏତେ ଧର୍ମ କରି ସେ କ'ଣ ପାଇଲା? ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଉପବାସ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭୋଗି ଭୋଗି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଅଥଚ ଆମରି ଗ୍ରାମର ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ଶହ ଶହ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। କାହା ଘରରେ ସେ କଳି ନ ପୂରେଇଛି ଏଭଳି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହେଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମରିଗଲା। ଟିକିଏ ବି କଷ୍ଟ ପାଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ପାପ କରିବା ଲୋକ ଭଲରେ ମଲା ଓ ଧର୍ମ କରିବା ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ମଲା। ବାବା କହିଲେ, ତମେ ଭଲ କଥା କହିଛ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଭିକ୍ଷା ପରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, ସେହି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ଆଉ କିଏ ନରକକୁ ଗଲା? ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ, ଏ କଥା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିମୁ? ତଥାପି ଯିଏ ପଇଲା ମଲା ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ସେ ତ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ, ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ଅଛି। କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ
ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ କହିହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଜକୁ 1700ରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା ଗୌଡ଼ ଦେଶର ରାଜା ମାଣିକେଶ୍ୱର ଦେଶରେ। ସେହି ଦେଶର ରାଜା ମାଣିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ରତ୍ନାବତୀ ବହୁ ବିଦ୍ୟା ପାରଙ୍ଗମରେ ଥିଲେ। ରତ୍ନାବତୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଯିଏ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ହରାଇ ଦେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯାଇ ରତ୍ନାବତୀ ପାଖରୁ ଆଣିଲେ ଓ ରତ୍ନାବତୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତମେ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛ, ତମେ ଏତେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛ, ତମେ ଜଣେ ମହାମୂର୍ଖକୁ ବିବାହ କରିବ। ଥରେ ସେହି ସଭାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଛି। ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛି ସେହି ଡାଳର ମୂଳକୁ ହାଣୁଛି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ମୂର୍ଖ, ଏଇଟା ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ, ଏଇଆକୁ ନେଇକି ରାଜକୁମାରୀ ପାଖରେ ଠିକେଇ ଦେବା। ଏହା କହି ତାକୁ ସାକୁଲି ସୁକୁଲେଇ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଲେ ଓ ତାକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇକି କହିଲେ, ତମେ ଚାଲ ରଜା ଘରକୁ। ରଜା ଝିଅ ଯାହା ପଚାରିବେ ସେ ତ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବେନି, ସଂକେତ ଦେବେ। ସେ ଯାହା ସଂକେତ ଦେବେ ତମେ ତା ସଂକେତର ଉତ୍ତର ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବ, ଜମାରୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। କାଳିଦାସ ହଁ ମାରି ଗଲେ। ସଭା ହେଲା, ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଲା। ରତ୍ନାବତୀ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୋଟେ ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା, ସଂକେତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ କାଳିଦାସକୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଏକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କାଳିଦାସ ଭାବିଲେ, ହଁ ତୁ ଭାରି ଚାଲାକିଆ, ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବୁ ଆଉ, ହଁ ଭାରି ଜୋହରିଆ କହି ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋର ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେବି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେବି। କାଳିଦାସ ଦୁଇ ଗୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲେ, ଅର୍ଥ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା ବୁଝିଗଲେ ପରମ ଆଉ ପୁରୁଷ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚଳୁଛି। ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ମିଳିଗଲା। ଏହାପରେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଜଜେମା ତାଙ୍କର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତିକୁ କିପରି ଦମନ କରାଯିବ। କାଳିଦାସ ଭାବିଲେ, ହଁ ତୁ ମୋତେ ଚାପଡ଼ ମାରିବୁ ଝିଅଟେ ହେଇକି ଆଉ। ତେଣୁ କାଳିଦାସ ହାତକୁ ମୁଠା କରି ଦାନ୍ତକୁ କାମୁଡ଼ିକି ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ମୁଠା ମଧ୍ୟରେ ପୂରେଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁଠି ଦେଖାଇଲେ। ନା ତୁ ଚାପୁଡ଼ ମାରିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ମୁଠି ମାରିବି, ତୋ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ରାଜକୁମାରୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ 5 ମନକୁ ଏକତ୍ର କରି ଦମନ କରିବା କଥା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିବାହ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜଜେମା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ, ଗଜ ମୂର୍ଖ, ତେଣୁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। କାଳିଦାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସେଇ ବାଟେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସରସ୍ୱତୀ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ତାହେଲେ ତମେ ମୂର୍ଖରୁ ପଣ୍ଡିତ ହେବ। କାଳିଦାସ ସେଠୁ ସରସ୍ୱତୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ଜଳରେ ପଶି ସେଇଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ
कालिदास को कहले, रे पुत्र, तोर तो 7 जन्म पर्यंत गंडमूर्ख दोष अछि। तू किपरि मु तते किपरि विद्या देवी। कालिदास अति विनय होई कहवा द्वारा सरस्वती कालिदास को 7 थर भक्षण कले और 7 थर जन्म कले। तांकर 7 जन्मर दोष सेठी कटिगला। कालिदास महापंडित होईगले। महापंडित होईजिबा परे कालिदास महापंडित होईजिबा परे से प्रथमे सरस्वतींकर वंदना तांकर स्तन पाखरु आरंभ कले। स्तन जुगे शोभित मुकुतार हार दिय मा सरस्वती विद्या भंडार। सरस्वती प्रबल रागिगले, कहले, अरे सतरे तू गोटाए मूर्ख थिलु, तू सेई मूर्ख गुण आरु तू रखिलु। मु तोर माँ मु तते 7 थर जन्म देली, तोर 7 जन्मर दोष हरण कली। तू मोर पाद वंदना न करी मोर स्तन वंदना करुचु। जा मु तते अभिशाप देउची, तू प्रत्येक जगार जितिबु, किंतु विद्यानगरी रे तू केबे जिति पारिबो नै। विद्यानगरी रे हारिबु। कालिदास महापांडित्य होई विक्रमादित्य राजसभारे पंडित होई रहिले। थरे से परीक्षा कले सरस्वतींकर अभिशाप विद्यानगरी रे किभली फल फलिब। थरे से विद्यानगरी को गले। ये तो कहानी बहुत बड़ बड़ कहवा नहीं, छोट करदबा। सेठारे कालिदास शेउल बंधा पकईले। गोटे कथार कहती, तू कौन कालिदास परी शेउल बंधा पकाउछु कि? से कथाटी कहीहबनी। खाली कहवा आमर जो टपिक उपरे चली स्वर्ग को गला ना नरक को गला। किछि दिन कालिदास विद्यानगर रहिले। प्रत्येक दिन सेठारे से हारु थांती। जेते चेष्टा कले से जीति पारु नाती। शेषरे जणे लोक मरी जाई थाए, ताकू कोकेई रे नौ थांती। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है कही कही चली थांती। गोटिए अंधुणी बुढ़ी आउ तार गोटिए छोटिया नातुणीटीए, 6-7 वर्षर नातुणीटीए हब। से आई बुढ़ी नातुणी के कहला, आलो कौन शुभुची कि? से नातुणी कहला, से लोक से मरीगला। कहा जान जान टे देखी आसबू, से स्वर्ग को गला ना नरक को गला। नातुणी दौड़ दौड़ी गला, बाहर गला। किछि समय पर फेरी आसला, कहला, ना लो आई से स्वर्ग को गला। कालिदास यह सबू देखुता। से ताको पचारे बुढ़ी की, माँ ये तो छोटिया पिलाटीए, से लोकटी जो मरीगला से स्वर्ग को गला ना नरक को गला, ये किपरि जानिला? बुढ़ी सेठू जानीपारे ये विद्यानगरीर लोक नुहे। सेठू बुढ़ी कहले, तू कौन बाप विद्यानगरी लोक नुह कि? हो शुण से केमिति जानिला। जेउ लोक मरीजिबा समय रे किंबा मरीजिबा परे दुनिया जगत हाय हाय कहब, हाय रे से लोकटी थिला मरीगला, ओह तार प्रशंसा गान करिवे। से ही लोक स्वर्ग को गला। जो लोक मरीजिबा परे लोक कहबे, छिछि सेटा सबा घर भंगाटा थिला, मरी जाइछि, भल हेछि। केते घर भांगिछि, केते वंश बुड़ेछि, से ही लोक नरक को गला। सेतिपय कथार अछि, हाय हाय स्वर्ग, छी छी नरक। कौन एबे बुझिल तो? से स्वर्ग को किए गला, किए नरक को गला? ग्रामवासी कहले, हाँ आज्ञा एथर बुझिलु। कंढेई स्वर्ग को गला, ताकू लोक झुरी होउचंती, किंतु ये लोक को मनरे पकाउचंती। कहना देउल भांगिले ना पड़े, देउल गढ़िले भी ना पड़े। यार ना पड़ुची किंतु के प्रशंसा करूनाती, कहते से घर भंगाटा थिला। बाबा कहले, हेउ
ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଟାଉଟର କହୁଛ, ସିଏ ନରକୁ ଗଲା। ହେଉ ଚାଲ ଜଳଖିଆ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ଏହାପରେ କହିବି ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପର ପରିଣତି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲିକ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲିକ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲିକ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।